कोलकाता से खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से की मुलाकात। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध कर रहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही वे 13 तारीख को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के माध्यम से इस विरोध को और तेज करने की योजना बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में वक्फ संपत्ति की सुरक्षा की मांग कर रहे और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध कर रहे हैं। আমরা আজকে মূলত অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের তাহাফুজ আওকাফ কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমরা জানি যে রিসেন্টলি আমাদের ভারতবর্ষের সরকার কাছে এসে আর ক্যামেরার দিকে থাকি প্রথম থেকে শুরু করুন। আমরা আজকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের তাহাফুজ আওকাফ কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। আমরা জানি যে রিসেন্টলি আমাদের ভারতবর্ষের সরকার পার্লামেন্টে একটা ওয়াকফ আইন পাশ করেছেন, যে আইন আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের, শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের সংবিধান আমাদেরকে যে সমান অধিকার, নিজেদের ধর্মীয় যে ইনস্টিটিউশনস আছে সেগুলোকে নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার যে অধিকার, যেগুলো আমাদের ভারতবর্ষের আইন সংবিধান আমাদেরকে দিয়েছে, এই নতুন ওয়াকফ বিল বা নতুন ওয়াকফ আইন সেটার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সেই দিকে লক্ষ্য করে আজকে আমরা এখানে